saya Pulnatia Kanti, dan sekarang lagi ada di acara BNP Paribas Investment Forum 2025. Jadi BNP Paribas Investment Forum 2025 ini adalah sebuah pertemuan lintas perspektif yang mempertemukan antara investor, regulator, pelaku ekonomi, dan pelaku usaha hingga mitra distribusi untuk melihat bersama peluang apa aja yang ada di dunia ini yang terus bergeser. Dengan mengusung tema Opportunities in a Shifting World, forum ini dirancang untuk membantu investor dan nasabah menavigasi perubahan global yang semakin kompleks. Menggabungkan pandangan global, lokal, dan dimensi keberlanjutan, acara ini menjadi ruang strategis untuk menyusun langkah menghadapi tahun 2026. Sebuah tahun yang penuh tantangan, tapi juga penuh dengan peluang. Melalui 4 sesi utama, para pembicara dari berbagai latar belakang berbagi wawasan mendalam tentang arah perekonomian global, tren keberlanjutan, serta strategi investasi masa depan. Mulai dari stabilitas menuju pertumbuhan strategis, dari tren ESG global hingga implementasi di Indonesia, hingga bagaimana pelaku usaha dapat mengubah dampak menjadi nilai yang berkelanjutan. Kalau kita berkaca 2025 ke 2026, selain sebelum kita masuk ke policy, sebenarnya yang kita mau highlight adalah apa yang sudah dilakukan di sisi moneter maupun di sisi fiskal di 2025 sebenarnya membangun landasan yang kuat dan bagus untuk pertumbuhan ekonomi di tahun 2026. Forum ini menjadi ajang penting bagi para pemangku kepentingan untuk memahami perubahan geopolitik, pergeseran kebijakan suku bunga dunia, disrupsi teknologi, hingga tantangan iklim, faktor-faktor yang membentuk lanskap investasi jelang 2026. Melalui pandangan global dan konteks lokal, peserta diajak menavigasi peluang, mengolah risiko, dan melihat arah pasar dengan lebih jernih. Well, I guess short answer would be we think it's positive for next year. That said, probably more positive or better in the US than elsewhere. And frankly, because of tariffs. When we initially thought about the impact of tariffs, the first thought was it was negative for growth everywhere, but probably worse outside of the US, not necessarily, comparatively speaking, so bad for the US. And there also should be some positive impacts for the US that you don't have elsewhere. So what I mean is for countries that export to the US, higher prices, tariffs, certainly negative for growth. Now for the US, there also is that negative impact. If you're a consumer and the price of imported goods, that's higher, so that's bad. But one of the other effects that we're seeing from the tariffs is companies are going to be investing more in the US, producing more in the US in order to get around the tariff. So that's going to have a positive economic impact. So it's a bit of a more balance in the US, whereas I think globally negative. Nonetheless, if we think of the other factors supporting economic growth, you mentioned monetary policy, we still think overall growth should be relatively strong next year. Sebagai bagian dari komitmen PT BNP Paribas Asset Management, keberlanjutan menjadi benang merah dalam setiap sesi. Prinsip ESG, praktik stewardship, dan pendekatan responsible business conduct diangkat untuk memperkuat pemahaman bahwa investasi tidak sekedar mengejar keuntungan, tetapi juga membangun masa depan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. I think there's been quite a lot of development from an ESG perspective, and I think it's become very politicized. But the field of ESG has grown quite quickly, so not surprisingly, we also have to adapt, and there are some changes happening. I'm very positive on 2026. I think that we continue in Asia to take a very pragmatic approach, which suits us well for the next stage of sustainability. I think we need to be very conscious of the changes that are happening in terms of the asset owner side, asking us to step up on reporting as well on the actions that we're taking from a sustainability and stewardship perspective. Whilst on the one hand, we've seen changes in the US requesting the asset managers to take less action on sustainability. On the other hand, in Asia, in Europe, we have started to see asset owners asking us to do more. Dengan dihadiri lebih dari 100 peserta dari industri keuangan, pasar modal, korporasi hingga media,
BNP Paribas Investment Forum 2025 menjadi momentum penting menyambut tantangan dan peluang tahun 2026. Melalui dialog, kolaborasi, dan komitmen bersama, forum ini menegaskan bahwa dunia investasi bergerak, dan kita semua perlu bergerak bersama melihat peluang dalam perubahan. Dari Fairmont Hotel Jakarta, inilah rangkuman acara BNP Paribas Investment Forum 2025. Sebuah langkah menuju masa depan investasi yang lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih berkelanjutan. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.